Anak paminawa. Hala, unsa ron nak? Hala, unsa ron anak? Ka-cute og tiil ana oy. Ka-cute og tiil oy. Isus ka-cute ani tiil oy. Artiha ani tiil oy. Artiha ani tiil sa anak ko nak oy. Bless mama. Taga santo. Kaloyan kas Ginoo iho. Say good morning. Say good morning to you viewers. Ina guys, nagtalikod kong mamalisa guys. Arte kaya kung kamot guys oh. Artiha aning kamuta oy. Artiha aning kamuta anak oy. Artiha aning kamuta ay. Ariata aning bata oy. Arte magini akong papi oy. Say good morning. Naminaw ka na nagpukpok. Namay naghimog balay anak. Upo. Kita ani anak o kita nagpahimos tong tindahan anak. Upo. Upo anak. Nagdukduk maron anak martilyo anak. Upo anak. Yan po guys. Relaxing mode muna si Papi guys. Manaod ko rog tubig ron taod-taod mga palangga kay schedule dayron sa aga sa mua guys. So manaod ko rog tubig. Kay kung makapundo mig tubig ron guys, ako ning pakaligoon si Papi. So hindi pa siya nakaligo guys. Bless mama anak. Taga santo. Nahog imong ikog anak. Nara anak ka. Nahog man imong ikog manindot anak. Oy! Kanindot ag ikog sa kong anak oy. Nindot ag ikog muram ni corona anak oy. Muram ni corona pangga. Ha? Asa man? Mo gawas ka? Ulo mo gawas? Ganahan mo gawas ni kong anak oy. Mo gawas ka na? Ha? Mo gawas? Ano mo gawas man? Upo man ta ka video. Upo. Magtrabaho sa tao sa mo gawas ha? Upo. Para ka kwarta ta ha? So may atong ipalit og bugas og sudan kung di ta magtrabaho. Upo anak. I love you anak. I love you. Magtrabaho tag maayo ha. Para kapalit tag bugas og sudan ha. Para makapalit ang batag chicken ha. Lami ba kay kaon ni Papi basta na chicken. Kinsa karon anak no? Nanihunong silang ati Charina nimo anak. Kinsa ka to anak no? Yan natingog ba ito siyan anak? La. Nag-ayo na. Paminawa anak. Putol atong video anak. Upo anak na putol. Naman ko inipalit sa tindahan anak. Nagpalit og sigarilyo anak. Upo anak. Ayan po guys, lumabas po ako saglit kasi po mayroong bumibili po sa tindahan. Ayan, biglang naputol yung video. Yan po si Papi, mayroong inaamoy po niya ang kanyang higaan guys yan. Ang kanyang kumot, inaamoy niya. Yan oh. Tingnan niyo po guys, inaamoy ni Papi ang kanyang kumot. Humot nak? Gibahoan kas pa humot ni mama nak? Gibahoan ka anak? Ha? Ayan po guys, ito lang po muna ang aking update ni Papi ngayon guys. So lumabas po ako saglit kanina kasi mayroong bumibili, mayroong pong customer sa tindahan. So good morning, good morning. Thank you for always watching guys. Happy weekend. So today is February 28, 2026. Araw ngayon ng Sabado guys, katapusan ngayon ng buwan ng Pebrero. So good morning and happy watching to all my viewers and subscribers. Thank you everyone for always supporting us. Don't worry guys, everyday bagong video tanan mga palangga. Happy watching and huwag kalimutan magdasal palagi. So magdasal lang po tayo palagi guys. Thank you for watching everyone.